État-major général des armées bɛ faso jama la dɔnniya kan ka fintigilakaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la wulikajɔ minnu ni olu bɛ sen na an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kan ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛ pankuru bɔra jatigɛwalikɛbagaw ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ naani kalama yɔrɔ la yɔrɔ min ni Agel Aku Babayanfan cɛ kilomɛtiri 55 ye kunu kari mɛ kalo tile 17 san 2026 sɔgɔmada yan fan fɛ o hukumu kɔnɔna la an ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛ pankuru ye wulikajɔw sabati teliya la u ye ci caman kɛ ni ka ɲɛsin jatigɛwalikɛbaga ninnu ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ninnu ma waleya min ni o kɛra sababu ye ni ka dankali jatigɛwalikɛbaga caman olu ka adamadenya na ani ka u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ état-major général des armées bɛ a jira k'a fɔ ko wulikajɔw tɔw bɛ sen na Agel Aku zone in kɔnɔna la état-major général des armées bɛ an ka fintigilakaw fo u ka cɛsiri la jamana kumabɔli baaraw la état-major général des armées ko n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se sɔrɔ nin communiqué in kɛra kunu kari mɛ kalo tile 17 san 2026